ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ወደ ቤተሰብ አባላት ተቀላቀሉ እያልኩኝ እንዲሁም ነባር የሆናችሁ ደግሞ ሌሎች እንደርስ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይዘነጉ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካለዎት በኮሜንት መስጫው ቦታ ያስቀምጡ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው የኤግዚት ኤግዛም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤግዚት ኤግዛም ፓርት 6 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉኝ። 53ኛው ጥያቄ ላይ ነበር ያቆምነው። 52ኛው ጥያቄ ላይ ያቆምነው። አሁን ደግሞ ከ53ኛው ላይ እንጀምራለን። 53ኛው ጥያቄ ምን የሚለው which of the following statements clearly describes the object in object-oriented analysis and designs? A. It is unit of program that has a set of methods and attributes. B. It is something which is sent within class. C. It is an abstraction of a real thing in which the data and process are placed together. D. It is a way to perform a task in a given program. The correct answer of this question is C. ይሆናል። እዚህኛው the correct answer is C. Object in object-oriented design is represent entities that encapsulate both data, attributes, and behaviors methods to model real-world things or concepts. Question 54. Which one of the following is HTML tag displays the largest heading? በእነዚህ እንትኖች የፎንት ሳይዙን በላርጅስት ፎንት ሳይዝ ዲስፕላይ የሚያደርገት ነው የሚሆነው። ከዚህ AH5 BH4 CH6 DH1 በዚህ ጥያቄ ላርጅስት የሚለው የኤች ዋጋ ቁጥሩ ሲያንስ ላርጀስት ይላል፣ ሲጨምር ስሞለስት ይሆናል። ስለዚህ ላርጀስት ዲስፕላይ የሚያደርገው ኤች1 ላርጀስት ሄዲንግ ዲስፕላይ የሚያደርገው ኤች1 ነው። ስሞለስት ከሆነ ደግሞ ኤች6 ይሆናል ማለት ነው። ሄዲንግ ዋሲ ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer of this question is DH1 ይሆናል። HTML tag the H1 tag represents the largest heading size, while the H6 is the smallest size. Question 55 states the application of DHCP. A. Assign an IP address. B. Transfer web page. C. Name service. D. Mail transfer. The correct answer of this question is A. Assign an IP address. A. The correct answer is this. A. Assign IP address. An application of the DHCP dynamic host configuration protocol is DHCP is used to automatically assign IP address and other network configuration detail to device on a network. Which Android libraries, question number 56, which Android libraries you should to use for perform a task such as string and number conversion? A. Android task. B. Android util. C. Android app. D. Android database. The correct answer of this question is B. Android util. B ይሆናል ማለት ነው። The correct answer is B. Android util. The correct Android library to use for a task such as a string and number
conversion is Android.util. The Android.util package provides utility classes that include methods for string and number conversion, as well as other common tasks. Question 57. Among the following, one is not the use of remote administration. Among the following, one is not the use of remote administration. የሪሞት አድሚኒስትሬሽን ስራ ጥቅም ያልሆነው ከመከተተኛው ነው። A. It is free from hackers and attackers. B. Install software to another program. C. Remotely run a program or copy file. D. Remotely connect to another machine to troubleshoot issues. በዚህ ጥያቄ የሪሞት አድሚኒስትሬሽን ጥቅም ያልሆነው የሚለው ከዚህ ሁሉም ቢ ሶፍትዌር ኢንስታሌሽን ቱ አናዘር ፕሮግራም፣ ይሄም ሪሞትሊ መጫን እንችላለን። ሲም ሪሞትሊ ራን የፕሮግራም ኦር ኮፒ ፋይል፣ ይሄም እንችላለን። ዲ ሪሞትሊ ኮኔክት አናዘር ኮሚሽንስ ቱ ትሮብልሹት ኢሹስ፣ ይሄም ትክክል ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ የእንትን ያልሆነው it is free from attackers and hackers የሚለው ኤ ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ ፍሪ አይደሉም ከአታከሮች ማለት ነው። በጥንቃቄ ካልሆነ ካልተያዘ ወይም በስኩር ካልሆነ በጣም ሀክ ወይም አታክ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። The correct answer is A. It is free from attackers or hackers. Whether remote administration allow you to install software, run program, copy file, and troubleshoot issues on another machine. It is not inherently free from attackers or hackers. In fact, the remote administration can be target for attackers if not properly secured. ካልሆነ በጥንቃቄ ፕሮፐር ካልተያዘ ለአታከሮች ወይም ለሀከር ለማለት እንትን ነው ማለት ነው፣ የተጋለጠ ነው። ስለዚህ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question 58. To connect an object from a class, what keyword you use? A. Scanner. B. New. C. Public. D. Class. በዚህ የምንጠቀመው በኬወርድ ኒው ነው። ኒው ኢንጃቫ ኒው ብለን ስካነር የሆነ ኦብጀክት ክሬት እናደርግና ኦብጀክት ኔምስና ኢኳል ቱ ኒው ስካነር ኢምብራኬት ሲስተም ኢን ብለን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ correct answer is B, new. The new keyword is used to create or instantiate an object from a class. For example, in Java, scanner object obj here object name አቺ ክሬት እናደርግና new scanner bracket system dot in ብለን እንላለን። In this example, new is used to create a new instance of the scanner class. Question 59. Which of the following is not true about PHP get, post, and request methods? A. Information sent from a form with a get method is visible to everyone. ይህም ትክክል ነው። ይሄ ማለት ትክክል ያልሆነው ነው። በዚህ እነዚህ ስለ አባውት ፒኤችፒ በፒኤችፒ ፕሮግራም ጌት ፖስት እና ሪኩዌስት ሜትድ ትክክል ያልሆነው ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቪዚብል ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው። ቢ the post method has restriction on the data size to be sent. ይሄም ትሩ ነው። The information sent from a form with the post method is visible to another. ይሄኛው ፎልስ ነው። ለምን ኢንቪዚብል ነው?
ቪዚብል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ይሆናል። the request method can be used to get the result from the data sent with the both the get and the post method ይህም ትክክል ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ትክክል ያልሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢንቪዚብል ነው እንጂ ቪዚብል አይደለም። ኖት ቪዚብል ቱ አዘር ኦር ኤቭሪዋን ነው። ስለዚህ ይሄ ታዝኛው ከጌት ፖስት የሚለየው ይሄኛው ሴኩር ስለሆነ ነው። ሴኩር ነው ማለት የሆነ ላውንት አይደለም፣ ቪዚብል አይደለም ማለት ነው። The correct answer is C. Information sent from a form with the post method is visible to other የሚለው ይሄ ስለዚህ this is the incorrect because the information sent in by the post method is not visible to other in the URL unlike get which shows the data in the URL. Post sent the data in the body of the request, making it more secure for sensitive data transmission. ስለዚህ ፖስት ሴንሲቲቭ ሴኩር ናቸው። ስለዚህ ቪዚብል አይደለም። በጌት ተጠቀምን ግን ዩአርኤሉ ቀላል ይታያል። ስለዚህ የኛው ኢንቪዚብል ነው ወይም ኖት ቪዚብል። ስለዚህ ጥሩ ያልሆነው ይሄ ነው፣ ሲ ነው ማለት ነው። Question 60. A method used to removes an item from a list combo box or listed combo box or list box by specifying the index position is A. Item dot delete, B. Items dot remote at, C. Items dot remove, ዲ አይተምስ ዶት ክሊር። እነዚህ ያው ሜቶዶች አሉ። ከነዚህ ሜቶዶች የምጠቀማቸው ሪሙቭ ለማድረግ አይተም ፍሮም ሊስትድ ቦክስ ባይ ዘ ኢንዴክስ ፖዚሽን ነው መጠቀም እንትንበት። ቢ አይተምስ ዶት ሪሙቭ አት የሚለው ይህ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው። ይሄን የሚጠቅመው ማለት ነው። This method is remove an items at specific index from collection of items in a combo box or listed box. In the Linux, command used to change from a directory to the directory is A. dir, B. cd, C. cdir, ዲ ሲኤችኤም ሞድ። ለዚህ በላይኖክስ የምንጠቀምበት ይሄኛው ቢ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ወይም ሲዲ የምንለው ቼንጅ ዳይሬክተሪ ነው የሚሆነው፣ ሲ ይሆናል። ቼንጅ ዳይሬክተሪ ኮማንድ allow you to navigate from one directory to another in the Linux. dir list the content of directory ይሄኛው dir list the content of directory ፎልደሩ ያዘውን እና list the content የሚያደርገው። ይሄኛው ደግሞ chdir ደግሞ also change the directory but it is more commonly used in Windows ነው። በላይኔክስ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሳይሆን በዊንዶ ላይ የምንጠቀምበት። ስለዚህ ch ሞድ ደግሞ change the permission of the file or the directory የዚህኛው permission ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። question 62. The system development projects are undertaken for what reason? A. Take advantage of business opportunity and to solve business problems. B. To support business process by the system. C. To reduce manual business operation. D. To develop application software and get money from companies. በዚህ እንትን ትክክለኛ ሪዝኑ አንድ ጊዜኛው ሪዝን እንትን የሚሆነው ኤ
to take advantage of business opportunity and to solve a business problem የሚለው ኤ ይሆናል ማለት ነው። Correct answer is A, to take advantage of business opportunity and to solve a business problem. The system development projects are primarily initiated to address business challenges or to capitalize on opportunities that can improve process, increase efficiency or enhance competitiveness የሚለው ይሆናል። የዛሬው ፓርት 6 ጥያቄያችን እዛ ያቆማል። ቀጣይ በፓርት 7 እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። ቪዲዮ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረገው እንዳይዘነጉ እያልኩኝ እዚህ ላይ አቆመዋለሁ።